Dito tayo mga boss kay Boss Randy. Ayan mga dom, oh. Kay Boss Randy to. Mga 2.5 daw, 2.5, 2.5. Kay Boss Randy yan mga boss. Oh. Mga dom, 2.5, 2.5. 2.5 yan mga boss kay Boss Randy. Ito kay Boss Randy to mga boss. 2.5 dom. So high extension to. High extension. Yan o. 2.5. Mga dom. Oh, daming dom ni Boss Randy, 2.5 daw, 2.5. Hey, Boss Randy to mga boss. 2525. Boss Randy 25. May number tayo ng Boss Randy. Hey, Boss Randy 25. Boss Randy 25 dom. Dami ni Boss Randy. Boss Randy, kayo rin yan? Gandun? Okay, ito si Boss Randy. 2525. Hanggang saan? 2K, 25. Ayun o. Ito yan kay Boss Randy, 25 din to. Oh. 2525 lang mga manok ni Boss Randy ngayon. Ito, start ito, boss. So, okay. Anong bloodline ito, boss? Black Henny. Yan o. Okay daw to mga boss. Aluan mo to. Black Henny. Okay daw to mga boss. 2K lang. Lata pa. 2.5. Yan kay Boss Randy ang mga boss. 2.5 lang to, 2.5. Boss Randy, pa bigyan naman ang number natin. 0981-02-98-002. Yun, okay Boss Randy yan, ang Pampanga. Salamat boss ha. Ayan, tawagan nyo lang si Boss Randy. 7 months pa lang tayo.
Oo. Salamat boss ha. Boss idol. Wait lang po. 2.8 lang. Anong bloodline natin yan boss? Twitter. Sweater. Ayan. Ito lang dala mo boss. Lima. Anong mga lahi nito? White po. Yung Twitter yan. Sweater din. 2.5. Ay magkano to? Twitter. Magkano? 2.8. Yan. Ano no? 2.8 din. Okay. Chocolate bully. Chocolate bulik. 2.8 daw to mga boss. Ayan o. Stud pa no? Dalawa. 2.5 lang. May bawas pa raw oh. Bira magpunta to si boss pero ano po. Magkano? 2.8. 2.8. 2.5. Ibigay na. Ayan o. May bawas pa raw. 2.5 na lang. Mga ganun boss. Marami pa dyan. Ano? Ganyan din. O, ganyan din daw oh. Ano nyo na si boss. Maubos na to. 2.5 lang daw. Gaganda pa naman ang ano. Malinis na malinis. Oh. Marami pa yan si boss. Ang ganda ng mukha niya no. Oo. Sure bull kayo dyan. Ayan si boss oh. Ang ganda ng dala-dala ni boss oh. Oh. Ilang months yan? 8 months. So si boss, bihira lang to dito pero puro quality dala nito ni boss eh. Oh. Boss, paulit ang number natin. 0912-402-6534. Pangalan. Marlon. Ayan si boss Marlon. Ng ano. Sa grotto ba nagpupunta ka pa? Bihira lang din ano. Ayan. Dito yan kay boss. Okay, salamat boss. Ay mga boss oh. Yan, white claret. White claret. Yun, tig to 2K. Alin 2K dyan? Yung tatlo? Ah. Ito, 3.5. Ito, white claret daw to mga boss. Kay Boss Russell. Ang bagong seller natin. Ayan o. White claret. Stag lang. Stag lang to boss no? Stag. Ayan o. 3K daw ito mga boss. Kay Boss Russell. 3K mga boss. Ito mga boss. 2K lang. Ayan o, ura. 2K lang siya. Gulo nitong manok. Hindi mahuli ng camera. Ayan, 2K lang daw ito mga boss. 2K. Okay lang siya. Okay lang, okay mga boss. Ayan. Okay lang yan. 4-5 mga boss. 4-5 male sim din oh. Or 5 to mga boss. Boss Batang. Solid to. Oh. May bawas pa naman to. 4-5. Yan kay Boss Batang. Boss Batang 4-5. Ano?
Corpo type to. Ano? Oh, 4-5. Boss Batang to. Anong bloodline niya, boss? Wilson. Nelson. Ito. So, 4-5 din to. 4-5 mga boss. Or 5. You know? Yan, boss. Nelson din. 4-5 din. Ikaw pa ano, nagpa-vlog dito ikaw? Yung kapit ka, nakita ko sabi ko. Ano, boss? Nakita ko, kay Boss Pere, nabili ako. Oo. Yung boss Randy to. Three 5 yan mga boss, 3-5.